tanan. Kamu nagtan-out sa Cebu City Parole and Probation Office No. 2. Kini ang news channel, Abante City 2. Para sa labing dako, una, ug mga nagdilaab na mga balita. Information Desk sa City 2 naa sa Cebu City Hall of Justice. Biometrics, gigamit na sa pag-record sa attendance. Pulso, sa masa, kabahin sa probation. Barangayan, gipahigayon sa Punta Princesa Barangay Hall. Ug TESDA scholarship sa opisina, gasugod na sa registration. Probation Office, adunay information desk sulod sa Cebu City Hall of Justice sa Kimunda. Kani nga balita ihatod ni Charming Vega. Salamat, Faith. Ani ako karon sa Cebu City Hall of Justice nga niya mahimutang sa Kimunda. Ang Cebu City Parole and Probation Office No. 2 ang gadawat og kinadaghanan nga kaso dinhi sa Cebu City nga nag-apply og probation. Usa sa mga hagit sa opisina mao ang mga aplikante nga dili motunga aron iproseso ang ilang probation. Isip lakang aron masolusyonan ni ang opisina nakikita og nakighinabi kang Executive Judge Honorable Marlon J. Moneva aron mahatagan og gamayng luna ang opisina dinhi sa Kimunda. Ang tumong niini nga mas mapaduol ang inisyal nga serbisyo sa opisina ngadto sa mga aplikante aron ighuman nila og pasa sa ilang application for probation, magkuha na sila diretso sa ilahang nga mga requirements og forms para sa ilahang application. Dako kayong kalipay sa opisina nga ipahibalo nga kami mahimutang sa 3rd floor Kimunda Building, RTC Hall of Justice Maintenance Office. Aduna na kami lamesa isip information desk aron kung may mga pangutana bahin sa probation among matubag dayon. Ali, kuyogi ko kaya ako ipakita ninyo ang amuang opisina dinhi sa Kimunda. Sugod July 1, 2024, aduna nay mo duty nga officer matag Martes hangtod Biyernes. Ako si Charmaine Vega para sa Abante City 2. Cebu City 2, naggamit na og biometrics para sa pag-record sa attendance sa mga clients. Alang sa dugang detalye, atong sayran ang report ni Joanna Ihares. Maayong adlaw, nahimutang ako karon sa Cebu City Parole and Probation Office No. 2. Dakong hagit sa among opisina ang pag-monitor sa 2,000 kapin nga mga probationers o parolees, ilabi na sa ilahang monthly reporting dinhi sa among opisina. So karon among gi-implementar ang biometric machine o sa teknolohiya nga motabang nga pag-monitor sa ilahang attendance. Dako kaayo ang benepisyo ni ining biometric machine nga among ginagamit karon. Kay una, mas nasigurado namo nga tinuod ug husto ang ilang attendance matag monthly reporting. Ikaduha, mas paspas ang pag-verify sa ilang attendance matag monthly reporting. Ang pagpatuman sa biometric machine o sa katimaan na seryoso nga mo ang opisina sa pagpalambo sa sistema sa atong ahensya. Kini si Joy Harris nag-report alang sa Abante City 2. Unsa man jud ang pulso sa masa kabahin sa probation? Duna ni natong mahibaw-an sa report ni Ninya Ribayla.
Maayong adlaw sa tanan, aniat kita karon sa gawa sa DOJ building para makighinabi og mga nagkalain-laing tawo kung kahibalo ba sila og unsa ang probation. Tara, uban ta. Maayong hapon, ma'am. Unsay atong pangalan? Edeline. Adeline, ma'am Adeline. Unsa man ang probation? Ang probation usa ka pribilehiyo. Okay, salamat, Ma'am Lynn. Maayong hapon, sir. Unsay atong pangalan? Glenridge. Okay, Sir Glenn Rich, unsay mo mga nahibaw-an nga benepisyo sa probation? Sa akong naibawaan, imbis na naa sila sa sud sa prisuhan, naara sila sa gawas karon magreportan kausa sa usa ka buwan. Pero kana kung qualified sila. Okay, salamat, Sir Glenn Rich. Maayong buntag, ma'am. Unsay atong pangalan? Sinaida ka Aragon Kabangka. Okay, Ma'am Zenaida, para nimo unsa ang probation? Ikaduha sa kuan ma'am kanang second chance. Oh. Ma'am, unsa man ang benepisyo sa probation para nimo? Dako og benepisyo kay mahuman ang akong kaso, mahuman para mahuman na ko ang provision, wala na ko clear na ko ang sa kuan sa kaso. Wala na ko'y kaso ato bangon kung mahuman akong provision. Okay, salamat, Ma'am Zenaida. Hello, mayong hapon. Unsay atong pangalan? Lucrecios. Lucrecio. Oh, Lucrecio, unsa may imuhang maingon bahin sa probation or unsa ang probation para nimo? Na-apply ko provision para magbago. Para magbag-o. So, para nimo unsa man ang benepisyo sa probation? Ay kayuhan. Okay, salamat, Lucrecio. Mayong hapon, Chief. Unsay atong pangalan? Si Stephen Bantiling. Okay, Chief Stephen, unsay imong nahibaw-an bahin sa probation, Chief? Kanang pagbag-o ba, bag-o gikan sa kaning kon gani. Kanang gikan sa napriso man mare dire nga makakakuan sa provision mapagbago ba second chance ba. Unya para nimo, Chief, unsa man ang benepisyo sa probation? Dako kay benepisyo para sa nang napriso gikan gay sa ilang mga kanhilang mga binuhatan nga mga bati man pagkaron bag-o gid sila gay na may mga programang provision para mausab sila. Okay, salamat kayo, Chief. May hapon. Mayong adlaw ninyo, sir. Unsay atong pangalan? Maing adlaw ma'am. Ako si Kuan, Police Corporal Godfrey Dakuma. Okay. Police Corporal Tito Halo no. Okay, so mga sir, unsay inyong mga nahibaw-an bahin sa probation? Para sa kuha ma'am, akong naibawaan sa provision kana na siyang kanang nadakpan siya, so pwede siya mo-apply sa provision para mawala ang iyang record nga crime nga criminal case o mao ba na siya? Okay. Imo ha, sir? Sa kuha lang ma'am, kalang provision is kalang namin dakpan nga less than 6 years nga penalty niya ma'am, pwede siya apply provision pero one time ran siya. Inigsunod lang madakpan na sila balik din la pwede para siyang kaso. Okay, unya sir, unsa may benepisyo sa probation para ninyo? Ang benepisyo sa provision mama kuana kaning dako kay tabang sa atong first offender nga makabagko siyang kigulingon ba nga makaamgo siya sa mga sala nga di na siya kabalik bubuhatan tong mga salaon nga niyang gibuhat, but di na pwede siya tibito niya right ma'am is privilege lang niya privilege o ya amora to. Okay nga, ikaw sir, unsay mo ikadugang sir? Mao na to ma'am. Okay nga, salamat kayo ninyo sir. Mayong adlaw. Ako si Ninya Ribayla para sa Abante City 2. Laing baranggayan na aktibidad atong gipahigayon sa Punta Princesa Barangay Hall. Kanina report isaysay ni Joanna Ihares. Maayong adlaw, aniya kita karon sa Barangay Ponta Princesa kay aduna kita gipahigayon nga baranggayan. So ni ami karon para dili na mo sige og walay excuse nga moingon nga dili ka wa katuod sa opisina kay gianhi na gid mo. Diba? Daghan na kayo moingon nga alayo ang opisina, gasto, way kwarta. Karon kami may anhi. So unsa pa may laing excuse, no? Wala na gyud excuse ang aplikante og probation. So magsugod ko sa pag-apply og probation, libre ni siya ha, walay bayad.
nga gihimo sa among opisina karon ang mas magpaduol sa mga kliyente nga amo ang giserbisyohan. Sa barangayan, ang probation office magahin og adlaw nga mobisita sa barangay para mas duol ang pagproseso sa ilang probation application. So diha dayon amo ang i-interview ang mga kliyente kauban ng ilang pamilya, dawaton ang ilang mga requirements ug mag-records check sa barangay. Mao kini si Joy Harris naga-report alang sa Abante City 2. Ang opisina sa City 2 nakigtambayayong sa TESDA Cebu Provincial Office aron ang mga kliyente mahatagan og scholarship. Ang registration gisugdan na. Salamat Faith, ang opisina sa Cebu City Parole and Probation Office number 2 nakigpare sa TESDA Cebu Provincial Office aron makahatag og libreng pag-eskwela sa Electrical Installation and Maintenance in situ para sa 25 ka mga kliyente sa opisina. Niadtong Hunyo 5, 2024, ang opisina gihatagan og scholarship grant sa TESDA Cebu Provincial Office, balor 300,000 pesos. Kani nga libreng pag-eskwela maglantod og 25 ka adlaw ug adunay allowance nga 160 pesos matag adlaw. Ang makahuman kay libre usab nga maka-assessment para mahimong NC2 holder. Aduna ko'y kauban karon nga kliyente sa opisina nga atong pwedeng mahinabi bahin sa pag-apel sa proyekto sa opisina nga ang pagpaskwela sa TESDA. Maayong adlaw, unsa inyong mga pangalan? Ako di ay si Efren Manzanero. Ako dahil si Jason J. Yadan. Unsa man ang inyong tuyo sa pag-ari sa opisina? Sa karon kay kapasko sa mga requirements. Sa karon pod niari ko kay nagpasa ko sa requirements para makumpleto. Unsa may nakapaagni nimo nga muskwela sa TESDA? Para nako makatunan sa akong kagalingon ug magamit nako pohon. Para nako nakaagni nako ang pag-eskwela sa TESDA. Opportunity na ko ni bisag napa ko'y provision report samtang nag-report ko, nag-eskwela ko para pagkahuman ako aning report sa akong provision, magamit ko ni pagkahuman sa akong pag-report diri sa office. Unsa man sad ang inyong plano kung makagraduate mo ani nga kurso? Para nako magamit nako og unsa akong kuan na ni nga kurso. Magamit ko ni nga kurso sa pang-apply pohon o pagpangitag mayong trabaho. Maayong adlaw, unsa man ang imong pangalan? Ako di ay si Henry Baclaan Alicato. Unsa man ang imong tuyo diri sa opisina karon? Gianhin ako karon diri kay mo apply ko sa TESDA nga iskalar sa TESDA. Unsa man say nakapaagni nimo nga muskwela karon sa TESDA? Siguro nakita nako ang kaugmaon mao mo nang mo apply kog TESDA kay para naay kaugmaan ang akong kinabuhi. Unsa man sad ang imong mga plano kung ikaw makagraduate sa TESDA? Siguro ug makakuha kog in situ siguro na achieve na nako ang usa nako nga pangandoy sa akong kinabuhi. Kani nga oportunidad dakong tabang alang sa kayuhan sa mga kliyente sa opisina. Ako si Judy Ann Pipito para sa Abante City 2. Para sa atong segment na Unsa Kini, atong paminawon si June Maramba. Daghang salamat Faith, mayong adlaw kaninyong tanan. Ania na usab kita nining nilaing bahin sa atong programa Information Campaign ang gitawag og Unsa Kini. Mga kaigsunan, ang pangutana nga atong tubagon, unsa ang probation sa Pilipinas? Ato ni siyang hisgutan kay daghan pa man ang angay makahibalo ni ini ilabi na nining higayuna karon nga daghan ang gustong moabail sa serbisyo nining maong buhatan. Unsa man gyud ay kining probation? Ang probation mga igsuon pribilehiyo nga gihatag sa usa ka konbiktado sa kaso diin ang iyang sentensya wala molapas sa 6 ka tuig. Ang probation law nahimong balaod ni atong July 24, 1976. So exactly 48 years na ang probation office, hapit na mo 50 anyos. Busa angay lang gyud nga mahibalaan sa tanan unsa man gyud ang serbisyo nga gihatag nining maong buhatan. Kining pribilehiyo mahimong ihatag sa usa ka konbiktado nga ang kaso
naggatangag og sentensya nga wala mo lapas og 6 ka tuig. So kung ang konbiktado na sentensyahan unya ang sentensyang gihatag ubos lamang sa 1 ka tuig, pwede ang akusado mo apply og probation. Kinsa raman sad ang pwedeng makapahimulo sa probation? Atong sayran, tungod kay kini pribilehiyo ug dili katungod, dili tanan nga mga konbiktado sa 6 lang ka tuig paubos ang pwedeng mag-apply niini. Adunay mga disqualification. Sama sa ang dili pwedeng maka-apply sa probation mao katong ang sentensya siyempre lapas sa 6 ka tuig. Ikaduha, ang mga kaso nga nakalapas sa national security or nasudnong seguridad. Kung ang nag-apply na konbikto na sa una og kaso nga lapas sa 6 ka bulan ug 1 ka adlaw o baka ang maong kaso nagmulta og lapas sa 1,000. Unya, katapusan nga dili pwedeng maka-apply sa probation kadtong dunay probation sa una. Unsa man gyud di ay ang benepisyo nga makuha sa usa ka akusado o konbiktado nga mahatagan og probation? Number 1, mapadaplin ang sentensya nga gihatag sa korte kaniya. Sa ato pa, imbis nga mapriso, imbis nga magmulta, dili na niya serbisyuhan. Apan, kung ugaling simbako sa panahon nga nagprobation ang maong usa ka akusado, iyang doon na siya pagsupak nga himuon sa mga kondisyon nga gihatag kaniya, lagmit ma-revoke ang probation or bakwion ang gihatag nga probation ug ibalik ang sentensya nga unta napadaplin tungod sa paghatag sa probation. Mao nga ampingan yun nila aron nga mo-graduate sila sa probation, tumano nila ang mga tulumanon ug mga conditions niini ug mo-graduate na ganin sila sa probation, ang pinaka-ultimate nga ginansya nila mawala o mapapas na ang ilang kriminal nga tulubagon nga dala sa maong kaso. Busa mga igsoon, hinaot nga doon na kami nasayran jutay sa ato ang gipaambit kaninyo karon. Atong kanunay nga hinumduman, kung doon na kay gikalibgan, ipanguta na! Para sa special segment, atong paminawan ang mensahe sa atong Regional Director, Rosana Solete, sa Regional Office sa Parole and Probation Region 7. Ang Parole and Probation Administration maulang ang bugtong ahensya sa gobyerno nga naghatag og ikaduhang higayon ug ang ikaduhang kagawasan. Ihatag ang ikaduhang higayon ug kagawasan sa katong gustong magpuyo nga malipayon ug maligdong uban sa ilang mga pamilya ug higala sa katilingban. Busa, karon sa ika-48 nga anibersaryo sa atong ahensya, ako ug ang akong mga kauban nga probation officers sa Cebu City Parole and Probation Office number 2, sinsero nga nag-awhag kaninyo among mga kliyente sa pag-appeal sa mga kalihukan alang sa inyong rehabilitasyon ug pagtuman sa mga conditions sa inyong probation o parole. Ako usab pasalamatan karon nga higayon ang atong mga matinabangon, mga sinsero ug mga kugihan nga probation officers sa Cebu City Parole and Probation Office number 2. Kini gipangmuluhan sa atong officer in charge, Cirilo Maramba, ang atong supervising officer, Faith Young, ang atong mga probation officers, Charmaine Vega, Joe Hinares, Ninya Ribaila, ug ang atong administrative assistant or aide nga si Hayes Reyes, ug uban pa nga mga kauban sa Cebu City PPO number 2. Daghang salamat kaninyong tanan sa inyong dedikasyon aron matabangan nato ang atong mga kliyente sa Parole and Probation Administration. So, happy anniversary kanatong tanan o happy anniversary ika-48 nga anibersaryo sa atong pinalanggang Parole and Probation Administration. Mayong adlaw kanatong tanan. Mao kini ang atong mga nalikop na mga balita atul sa pagselebrar sa ika-48 na anibersaryo sa Parole and Probation Administration. Kini si Faith Kirstiam para sa
Abante, City 2!